Wait na. Ay, hindi na light. Wait na, light lang namin yung candle. Tinanggal. Oh, wait na. Ito na lang, hindi ano. Oh. Tapos lagay mo na sir, nakukunan mo eh. Wait lang. Wait lang. Wait na, magbe-blow pa. Mapagod mo yung clip. Ay, David, gawin nila. Ano ba kaya pag-blowan? Kasi may video na na, no? Reverse psychology. Pasok siya mo mag-blow. Yan na. Reverse psychology. Dati na. Blow, blow. Balik mo na. Yan, picture ka na para mag-blow siya dyan. Tapos na. Dito pa dun yung Manila powder. Tapos na. Happy birthday, baby! Happy How old birthday. are you? Kami lang, wala pa si Denise eh. Happy birthday daw, sabi ng cat. Alam ng cats na may birthday, papasok I-open daw nyo siya nga. 10. Oo. Hindi ah. Mga ngamoy Ipasok. kasi. Pasok kasi Nadurog. nadurog. Alala, Yeah, mo. alay, alay, Oh, alay, nabagsak alay. ko. Alay, alay. Wala, eat na, eat na.